company go back. Ako jeng hogana. Haya jeng nikha. Adani company go back. Ako jeng hogana. Tihin mid bita lai lagi te nalha tumal kami disem ko chalak kana menkan आसाम कोन बाहरे बिहार कोर बाहरे झारखंड कोन बाहरे उनका गी भारत दिसम रे अडिगन स्टेट मेना अडिगन स्टेट रे जहां आदिवासी को मेना को निजे निजे स्टेट रे भागी लगाते उनको कमी को बांग को ᱧᱟᱢᱮᱫ कानते उनको एटा स्टेट ते से एटा राज्य रे उनको कमी नाला तुमल लगी को चला कना से ओना खन इंडिया खन बाहरे को चला कना और उनका लगाते जहां स्टेट रे जुदी उनकाना कारखाना बनुआ से उनका इंडस्ट्री बनुआ सोडे उनका कंपनी बनुआ एंडे खान ओना जगह रे डेवलपमेंट बांग हुई और ओंडेन को जहां बासिंदा हल मेना को उनको दो एटा जगह ते कमी नाला तुमल को चला और उनका लगाते उनको स्वभाव को बड़ी हिजुक कना और उनका लगाते उनको पुनर्संस्थापन से उनको जगह गे मिटन स्थापन लगी से उनको मिटन कमी कसे बनाव को लगी तेगे सरकार द अडी कुरुमुटुइदा और उनका लगाते नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ तेहिन आसाम पनत बीटीआर एलेका जहां दो पर्वत जोड़ा नखारेन निमित आंदोलन बन नेल का से होला मंदिर को आंदोलन चला कना नोआ को मेनदा जे 1 इंची हसा बाले एमोआ चेदा जे 1 इंची जहां दो हसा बांगले एमोआ मेनखान मायाम होले जरोया उनकाना कथा को रोड़दा मेनखान अडानी जहां ओना कंपनी ओंडे को एमाई कना जे कंपनी अदानी को एमाई खान उनी दो ओना जगह रे इंडस्ट्री बैसेवा और इंडस्ट्री बैसे लेखान कम से ओना अंचल रेन हर से नोआ टोठा रेन हर अडिगान हर ओना रे उनकुवा कमी नालहा तुमन हुयु से ओंडे को असुल आको और उनका लगाते उनको घरज दुआर से उनको परिवार मजो तो मेन तेहिन ओना जगह रे जदी इंडस्ट्री बनुआ ओना जगह कारखाना बनुआ ओना रे नालहा तुमले मिट उपाय गे बनुआ ओंडे को हर ओकात को चला बाहरे दिसम को चला और उनका लगाते घरज बगी कते उनको चला हुयु कान तको मेनका ओना इदी कते पर्वत झोड़ा रे जहां दो कुरुमुटु का जहां दो बीटीआर ईएम प्रमोद बड़ो जे ओना जगह रे जहां दो ओना हासा अडानी एमावया से अडानी कंपनी एमावया और उनी दो ओंडे मिटन मारंग इंडस्ट्री बनावा ओंडा इंडस्ट्री बनाव लखान गे ओना टोठा रेन हर अडिगन अडी सांगी हर उनको ओनार को नाला दाड़िया और उनको आको घरज मिटन मौज परिवार चला तको से उनको मिटन इनकम हुई तको ओंडे खन मेनखान ओना को उनकाना कंपनी से उनका इंडस्ट्री बनु खातिर ते तिहिन एटा राज्य को चला कना बेंगलोर को चला कना गुजरात केरला तमिलनाडु उनका एटा एटा दिसम को चला कना मेनखान उनी को जगह रे जुदी जहां रे मेना को ओंडे जुदी इंडस्ट्री तहन का से कारखाना तहन का उनको हर ओंडे को कमी किया मेनखान ओना इदी कते प्रमोद बड़े जहां दो बीटीआर सीएम नई कुरुमुटु का जे ओंडे की इंडस्ट्री बनावते उनको हड़ा जबन जीपन ओंडे की जमन हुयुमा मेनखा ओना इदे ओंडान को जहां दो बासिंदा नितो चेत को बुझाव का उनको तो पूरा को विरोध दा और उनको तो पूरा को विरोध दा उनको हड़मो रे पेट्रोल दुल कतेन हो बांगमा को गुजो को उनका मिटे विरोध नेलोगो कना मेनखा नोआ इदे ते जहां प्रमोद बड़े मेनका जे कमी बांग ᱧᱟᱢ खातिर ते हर एटा जगह कमी नलहा तुमल को चला कना मेनका ओना जगह के उनको हंगस्तापन को खाय ओंडे मिटे इंडस्ट्री खुले हिया और कारखाना खुले हिया से ओंडे उनको को कमिया मेनखान ओना को उनको हर बांग बुझाव कते उनको दो को मेनदा नितो 1 इंची हसा बाले अदानी बाले एमावया तबे एंडेखान कारखाना चिकाते बेना इंडस्ट्री चिकाते बेना से कंपनी चिकाते ओंडे बैसेवा से कंपनी ओंडे चिकाते जहाना कमी स्टार्टा कारण नितो हसा जदी बाय ᱧᱟᱢᱟ एंडेखान ओदि चोड़ दो होय बेनाले मेनका ओना इदी कते और अडिगान मिटे उदाहरण एमा को जिलका सालागटी मेनका ओंडे मारंग कारखाना मेना से इंडस्ट्री मेना ओंडे अडी ढेर हर को असुलो कना उनका लका तगी बु नेल कना ढालीगार हो मिटन कारखाना मेना ओंडे हो अडिगान हर को हजार हजार हर को असुलो कना तिहिन जदी उनका गी नोआ टोठा रो जदी उनका बनाव लखान अडी गान हजार हजार हर ओंडे को असुलआ बाहे दिसम चला बांग जरूर का मेनका ओना इदी कते नितो जहां दो विरोधी दल मेना को बांगमा उर्मिला रानी ब्रह्म तको नोआ दो बांगमा उनको हर को जेक रंगा कसे उनको मिटन और चिटजों षड़यंत्र मुलुग चला कानते बांगमा ओंडे ना मिटन उनको हर दो विरोध दको मेनथा नोआ प्रमोद बड़ो नो कथाय मेनदा आदो ओना इदी कते देला नितो प्रमोद बड़ो जहां कथाय मेनका ओन अञम पुस्तक चुगना राइजे কইতে লাগলে 10 দিন মৃত্যু হবো আমি মাটি এৰি দিলো আপুনি কি কয় আপোনাক লাগে না লাগে ইন্ডাস্ট্রি না মূল কথাটো আপুনি কোশ্চন আপুনি ইমান লাউডলি কথাটো বিচাৰ মে ইন্ডাস্ট্রি এইটো কিন্তু আমি এটু নিবিচাৰো যে কাৰবা ভূমি চাওক কাৰো 1 বিঘা ভূমিও জৰজবস্তি নলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছো গতিকে যেটো কাম আপুনিও বিচাৰে এই কামটো আপুনি ইমান লাউডলি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি আপুনি নিবিচাৰে যদি আপুনি ৰাজপথত ওলাই আহক আপুনি বিচাৰে তো আপুনি যেটো কাম বিচাৰে এটো পজিটিভলি আপুনি ক'ব লাগিব কথাটো এনে আৰু জুই লগাই ফুৰাটো ঠিক নহয় এই আন্দোলনটো কোনে নেতৃত্ব দিছে ইয়াত সদায় প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ আহি আছে ইয়াত দাউৰা দেখৰেব নাৰ্জাৰী আহি আছে দাউৰা দেখৰেব নাৰ্জাৰী ইয়াত কোন আছে প্ৰমিলা বাইদেউৰ ইয়াত কোন আছে তেখেত সকলে আহি প্লাই যত ইয়াতে প্ৰায় 8000 ৰ পৰা 10000 মানুহ চাকৰি পাব প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেৱে নিজৰ আৰু লৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ কথা নাই আৰু তেখেতেতো বহুত ওপৰত গুছি গ'ল
গতিকে আজি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব এই অঞ্চলৰ পৰা যে বহুত মানুহ গুজৰাট হাৰিয়ানাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ কোনোবা যে মহিলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সংস্থাপন লাগিবনে নাই চৰকাৰেতো যি পাৰে দিলে 1 লাখতকৈ বেছি চাকৰি অসম চৰকাৰে দিলে আমিও যিমান পাৰোঁ চাকৰিবিলাক দি আছোঁ গতিকে সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন গৰু ছাগলী পালন গাহৰি পালন এগ্ৰিকালচাৰৰ কাম এইবিলাক সহায় কৰি আছোঁ কিন্তু এটা মেট্ৰিক পাছ কৰা BA পাছ কৰা MA পাছ কৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেতি কৰিব নিবিচাৰে সেইসকলে যাই পেলাই বাহিৰত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে কাম কৰি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমাৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আহে তাত আপোনাৰ কি ক্ষতি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেই নহয় ইয়াৰ আইন কানুন চব ফ'ল' কৰি ক'লা হ'ব আৰু যিসকল তাতে বহি আছে এই বহি থকা পৰিয়াল কোনো ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে তেখেতসকলৰ মাটি তাতে থাকিব যাৰ জিৰাট আছে জিৰাটৰো কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব চ' এই কথাকে যদি আজি বাহিৰৰ পৰা আহি হাল্লা কৰে ৰাজনীতিক মুনাফাৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলৰ দিনত নহ'ল কাৰণে আমাৰ দিনত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে আজি আপুনি যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওকচোন চালাকাটিৰ ওচৰে পাজৰে মানুহৰ লাভ হৈছেনে নাই আপুনি BRPL ওচৰে পাজৰে যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওক লাভ হৈছেনে নাই তাত এটা দুটা জেনেৰেশ্যন আনএমপ্লয়েড নাছিলে গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত 3টামান জেনেৰেশ্যন অহা 2টামান 3টামান জেনেৰেশ্যন ইয়াত আনএমপ্লয় নাথাকিব ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰা লয় পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা লয় গোটেই লোৱাৰ আছামৰ 8-10 হাজাৰ ইলিজিবল ইউথবিলাক যুৱ যুৱতীসকলে এমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি এনেই আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এডভান্টেজ আছাম 2.0 যিটো আয়োজন কৰিলে তাত বহুতখিনি বিনিয়োগ আহিছে এই বিনিয়োগটো অসমৰ চুকে কোণে দিব বিচাৰিছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি ইয়াতে নানিলে বেলেগত বহুত জাগা আছে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এতিয়া ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আজি পৰ্বতজোৰাত হৈ আছে 300 কোটি টকা চেংচন হ'ল এই ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আমি অকল পৰ্বতজোৰা নেকি আমি বাক্সাটো কৰিব পাৰোঁ চিৰাঙতো কৰিব পাৰোঁ ওদালগুৰিতো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি পৰ্বতজোৰাত কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণটো হৈছে কি এই অঞ্চলটো বহুত বছৰ নেগলেক্টেড হৈ আছিলে পিছ পৰি আছিলে এটা সময়ত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন অৰ্থনৈতিকভাৱে বিভিন্ন দিশত পিছ পৰি আছিলে গতিকে আজি এই গোটেই কথাটো চাই পেলাই এই